नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम तेणु राजा सबू अच्छी कौन दुख हीरा लीला मोती माणिक्य भंडारे परिपूर्ण नाही जारो संतान जीवन कोई जार संतान नहीं हीरा लीला मोती माणिक्य हेले कौन भंज लिखिना कवि सम्राट भंज वही ब्रह्मांड सुंदरी कले पिता डाक जारो सुना नहीं थाऊ सर्व सुख सुख नहीं थाऊ सर्व सुख सुख नहीं थाऊ सर्व सुख सुख नहीं शक्ति रे उसे अखंड सम शक्ति रे उसे अखंड सम अखंड सुखता नहीं नहीं अखंड सुखता नहीं नहीं कवि सम्राट भंज जो समाजवादी कवि तांको कविता सब समाज तेणु बापार को जी शुणा नहीं कोटिपति हेले कौन तार सुख नहीं भंज कहते समाजवादी आपण मान भंज लिखिले बापार कह जी शुणिने से सुखी नुह माँ तुम कंठे पड़ी आज सुना लक्षे छुईला हार पड़ी स्वामी आईपीएस 10,000 टंका लुगा पिंधिले सेवाकारी माने सेवा कले भाग्यवती हबने भाग्यवती के ना भाग्यवती सही बिंबाधरी कुलचंद्रमा कुकोरे धरी कुलचंद्रमा कुकोरे धरी कुलचंद्रमा कुकोरे धरी सिखाई सीता बापुए कांत सिखाई सीता बापुए तीर प्रीति भाव हृदय भरी तीर प्रीति भाव गरीब स्वामी टे स्वामी को और सरू तुम गर्भरू पुओटे झीटे बापा आउ देखिल देखिल किए आइला देखिल छुआटा को कोले धरी जी बापा को शिखाई से भाग्यवती ना यही दुख भगवान देले पुओ झील कौन करी विश्व पिता पद्म मुख कांदिले गले प्रभु कौन मु भूल लोक मान को सेवा करिनी गरीब मान को साहाय्य करिनी कोठी मठ मंदिर कोठी गरीबारे मु टंका देई कौन करिस मो कर्म को तो भूल हिनी काई कौन पाई मु आज अपुत्रिक काली मु कहूथली आज्ञा अपुत्रिक किए हंती से कथा काली कही गुणी गुण भूषण मो मन दे शुण देखिले नारायण सतरे कर सूर्य वंश बुड़ी से प्रति मासरे गोटे दिन इंद्र सभारे राजा को जोग दबा पड़ूला
राजा को देवता मानी सम्मान दौले से दिन जाई आदि वेदपति ब्रह्मांड पाखे हाथ जोड़िले हे सृष्टि कौन जीवन में भूल कर सूर्य वंश बुड़ा जाई तम पितृनाम पी पिता अरे देव नाम पी देवता परत्वासी ये विधाता वेद सापी कुमार संभव कालिदास लिखिंट वंदना हे पितृगण मानकर बापा देवता मानकर बापा पृथ्वीर बापा समत वेदर बापा आपण सृष्टिकर्ता कही दिंतु मु कौन दोष करी संविधान से मानवे कहले बापा मु सृष्टि तैयारी करिछि गुरु पाखक जाओ तुम सूर्य वंशर गुरु कहीदेवे कौन पाई तुम अपुत्र तेणु एक अंगरे गुरु पूजा न थाए पुरुष अटई कर्मधार विश्व शक्ति अटे तार रहिले सफल क्षेत्र जाऊ पुरुष कर्मधार शक्ति दमादी नारी माँ नारी पुरुष एक नहले गुरु पूजा है कौन करिवे रानी को नहीं रथरे बसी गुरु आश्रम को स्निग्ध गंभीर निर्घोष चंदनस्तित्व प्रयोदबाह घसिले जमती घड़घड़ी मारे सेम रथर घर घर नाद शुला प्रजावासी मैंने जानिले राजा जाऊँगी आपंकर नैषधगा नैषधार लिखाई कहले यज्ञ सुराजा सुबल धर्तर स्फुर प्रतापनल ध्रुव मंजीम तदेव गत्वा पतितम सुधाम मुधै और दधाति पंके भवदम पतिविद्धौ श्रीहर्ष पंडित आपंकर नैषधगा भी कहले यज्ञ सुयात्रा राजा जो यात्रा करते घोड़ा गुड़ाकर थेला पक्षी से उड़ुले जिते घोड़ा गुड़ाक आकाश को उड़े खुरा धूली गुड़ाक आकाश को उड़े तदेवं गत्वा माध्याकर्षण शक्ति पचारि कहले मत शिखी बोली पचारि अनंत किए बासु कौ बासु की तले धरछि सब पुराण बड़ भूल कुआड़े गोटे बासुकी साप पृथ्वी को मुंडे आज जुगर पिला पचारे कौन कहे माध्याकर्षण शक्ति महाकर्षण शक्ति से गुड़ा आमको धरी गोटा टेड़ा पकेले उड़ी जाऊ खसुची कहीं माध्याकर्षण शक्ति से गुड़ाक तदेवं गत्वा पतित पड़िला सुधाम्बु देही सुधा समुद्र रे पड़िला पड़िबारु से कौन है तलू को तलू बसीगला दधात पंकई पंक हो गला चंद्र सुधा समुद्र बाहरी से पंक भाव कला भाव देखा गला कहले कवि कहले चंद्र ठारे कलक राजांकर घोड़ार धूली पंख गुड़ा लगी तेरे सज्जन राजा आदि घर घर यही बारड़िया निवासी भ्रमर बर राय कृष्ण भक्त कवि जगतसिंहपुर जिलार गर्व कौन से कवि कही 22 खंड काव्य लिखित घर घर ना धरे उठा अंबर देखी भावती
ରଥ କେମିତି ଗଲା ଘର ଘର ନାଦରେ ଆକାଶ ଅମ୍ବରକୁ ଉଡ଼ିଲା। ପ୍ରଜା ମାନେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଯାଇ ଚମ୍ପା ଗଛ, କଦମ୍ବ ଗଛ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଚାରିଆଡେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର ହେଇଛି। ବୈର ବିହୀନ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ଆମେ ପାଲାବାଲା ଆଜି ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏ ଆମ ସମାଜର ଏ ଦେଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଂସା। କଣ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବୈରୀ ହିଂସା ତ ହିଁ ହତ ବୈରୀ ସନିଧିକ ବାୟସ କୌଶିକ ମେଳେ ବସିଅଛନ୍ତି ଏକ ଡାଳେ। ମା ବାୟସ କାକ କୁଆ ପଡେ ନେଇ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରେ ବଇଛି। କୌଶିକ ପେଚା ଏକା ଡାଳରେ ବଇଛନ୍ତି। ହେ ସଜ୍ଜନ ଏକା ଡାଳରେ ବଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବୈର ବିହୀନ ମତଗଜ ସିଂହ ମତୁଆଲା ହାତୀ ସିଂହ ସିଂହ ନଡିଆ ଛଡେଇ ହାତୀକି ଦଉଛି। ମୟୂର ପିଠିରେ ସାପ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ଏମିତି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରାଜାରାଣୀ ରଥ ରହିଲା ଚାଲି ଚାଲି ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ ବସି ପଡିଲେ। ଦୂରରେ ଥାଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲେ। ପଦେ ଆଜି କହି ଯାଉଛି ପାଲାରେ ଯେତେ ବନ୍ଦନା ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଦନା। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ଗରିଆ କାଳିଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁବାଷ୍ଟକ 8 ଗୋଟିଏ ତବ ଶ୍ରୀପଦ ସରୋଜ ଶ୍ରୀପ୍ତ ରେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଗୁରୁବାଷ୍ଟକ ପଢିଲେ ଗୋଟିଏ 8। ତାକୁ ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ କଲେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ପିଲାବେଳ ନା ସମାଜ କହିଲା ନିଗମାନନ୍ଦ ଠାକୁର। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ସେ ଓଡିଆ କରିଛନ୍ତି 8 ପଦ। ଏ ମା ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ଏ ଗୀତ ସବୁଆଡେ ଅଛି, ଖୋଜିକିରି ଘରେ ରଖ। ପିଲା ବେଳୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଅ 10-15 ମିନିଟ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କଣ ଭବ ସାଗର ତାରଣ ବାବା ବଳିଆ କହିଛନ୍ତି ଏ ବନ୍ଦନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ
শিখাইলে চরিত্র গঠন হব কোন হব অন্য গীত শুনিলে এ গীত গাইলে ঘর ভিতরে কলি প্রবেশ করিব নাই সন্থ তুলসী বন্দৌ গুরু পাদ পদ্ম পরাগা রাম জয় রাম গুরু শিশুবাস সরস অনুরাগা সংকট মোচন জয় হনুমান লমহি পাদ তলে পড়িগলে গুরু পাদ পদ্ম বন্দন করতে গুরু পাদ পদ্ম দেখিলে মুখ লাগিব কলঙ্ক দেখিলে মুখ লাগিব কলঙ্ক সূর্য বংশে ওই অপুত্রিক গুরুজি এ হত্য ভাগাটাকে দেখিদেলে বাবা ଆପଣଙ୍କର ପାପ ହେଇଯିବ କିବା ଦୋଷ ମୋର ଶାସ୍ତ୍ରପୁଲ୍ୟ ନୟନରେ ଗୁରୁ ଆଗରେ କେମିତି ବସନ୍ତି ଭାଗବତ ପାଦ ଆଗକୁ ନ ଦିଶିବ କାପନ୍ୟ ଭାବେ ବସିଥିବ କାପନ୍ୟ ଭାବେ ବସିଥିବ କାପନ୍ୟ ଭାବେ ବସିଥିବ ମା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ କୋଉ ନିୟମ ପାଦ ଦେଖାଯିବନି କାର୍ପଣ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ପହତ ସ୍ୱଭାବ সেইদিন হাত যোড়ি দেইলা কার্পণ্য দোষ কার্পণ্য ভাবে বসবে গুরু পাখে বসিয়ে তাহলে কান্দি পকেলে গুরু কহিলি রাজা দিলীপ কোন ভগবান তোমাকে দেইনে সূর্যবংশ অম্লান প্রতিভা তুমি রাজা সবু ଅଛି ଏ ଗରିବ ଗୋଟେ ବାବାଜୀଟା ଦୁଆରେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ହେଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବଂଶର ଆପଣ ଗୁରୁ ସତରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ବୟସ କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସବୁ ରାଜାଙ୍କର ଗୁରୁ ରାମଙ୍କ ଗୁରୁ କେତେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଭୁଲ ପୁରାଣ ସବୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ଭୁଲ କାହିଁ ଭୁଲ ବଶିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦଟି କଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପାଧି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହନ୍ତି ନହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ନା ନୁହଁ ସେ ବଶିଷ୍ଠ ସବୁଦିନ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଏ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦଟି ହଉଛି ଉପାଧି ଉପାଧି ପାଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଗୁରୁ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟା ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀପ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ଶୁଣ କଣ ତମ କର୍ମ ଭୁଲ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେବି କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଇ ତ ବିଜ୍ଞପି ତୋରାଜ୍ଞା
ଭୋଜନ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଲେଣି ମା ଗୁରୁ ପଦ୍ମାସନ କରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ କାଳିଦାସ କହିଲେ ଇ ତ ବିଜ୍ଞପି ତ ରାଜ୍ୟ ଆଖି ଦିଟା ହଉଛି ସାର ଅଭିରାମ କହିନାହାନ୍ତି ସବୁ ଆସନ ତ ନେତ୍ରରେ ରହିଛି ନେତ୍ର ଥୟ କଲେ ଭାଇ 8,888 ନେତ୍ର ପଲକ ପଡ଼ଇ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେଉ ସବୁ ରହିଛି ଆଖିରେ ଆଖିଟା କେତେ ଥର ଖେଳେ 8,888 ଥର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କଣ କହିଲେ ପଲକ ନ ପଡ଼ି ରଖିବୁ ଯେବେ ପଲକ ନ ପଡ଼ି ରଖିବୁ ଯେବେ ପଲକ ନ ପକେଇ ରଖିପାରିବୁ ଫୁଙ୍କା ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବୁ ନାକ ଦଣ୍ଡିକି ଧୋବା ଅଣ୍ଡିଆ ପାଠ କଣ ସବୁ ଏଇଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଖି ପାଇଁ ସବୁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପରି ଭକ୍ତ ଯୋଉଦିନ ଜାଣିଲା ମୋ ଜୀବନ ନାଟକ ସୂତା ସବୁ ଅଣୁଆ ହେଇଗଲା ଆଖି ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମରିଗଲା ବାପା ମରେ ପାଣି ଟୁପାଇ ଦେଇ ପାରିଲିନି ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ କେତେ କଣ ଆଶା କରେ ପଦେ ହସିକିରି ତାକୁ କଥା କହିନି ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା ପୁଅ ଠାରୁ କଣ କେତେ ଆଶା କରି ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇଗଲା କାହା ପାଇଁ ଏ ଆଖିଟା ପାଇଁ ସେଇଦିନ କହିଲା ଖୋସାରେ ଖୋସିଛ ତୁମ୍ଭେ କେତେ ବୋଝା କାଟି କେତେ ବୋଝା କାଟି କେତେ ବୋଝା କାଟି ତମ ଗବା ଭାରି ସଜ ହେଇଛି ରୂପା କଣ୍ଟା ଦିଟା ଦେଲ କଲା ଗୋଟାଏ କଣ ଦିଟା କଣ୍ଟା ଦିଟାକୁ ଧରିଲା ବାପ ଆଖି ଦୁଇ ଆଜି ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ନେଇ ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଘର ସଂସାର ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା କାହିଁକି ଭାଗବତରେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ କହିଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଜୀବନରେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇ କିଏ ପରମ ଭାଗବତ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଅ ଚିନ୍ତାମଣି ଖୋଜୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି ବାପା ମରିଗଲା ଏକାଦଶ ଦିନରେ ନଈରେ ଆଜି ଘାଟିଆଳ ନାଇଁ ଡେଇଁ ପଡିଲି ଫେଳାଟାକୁ ପଚା ମୁର୍ଦାର ନାରୀର ଶବ ତାକୁ ଧରି ପାରି ହେଲି ଆଜି ସାପଟାକୁ ଦୌଡ଼ି କରି ପ୍ରାଚୀର ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ପଡି ସେଇ ଦେହରେ ମାଂସ ଗୁଡାକ ଲାଗିଥାଏ ପୁରା ପୁରା ପୋକ ଦେଖି ଦେଇ ଘୃଣା କଲା ବାହାରି ଯା ପଳେଇ ଆଇଲି ଯେ ଗୋଟାଏ ପୁଣି ବଣିଆର ବୋହୁ ପାଖରେ ଆଖି ଲାଗିଗଲା ହେ ଭଗବାନ ତମେ କଣ କରୁଛ ମୁଁ କାହାକୁ ଖୋଜି କୋଉଠି ହାତ ଦିଟାରେ ଧଇଲା କଣ୍ଟା କେତେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏ ପାପ ନୟନ ଏ ପାପ ନୟନ ଏ ପାପ ନୟନ ଏହି ଠାରୁ
ବାପ ଆଖି ତୁ ମତେ ଏତେ ବାଟକୁ ନେଇଛୁ ମୋ ଜୀବନ ସୁଧ ଅଡୁଆ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି ଖଞ୍ଚି ଲେଉଟି ପଡିଲା ଡୋଳା ଉଠିଗଲା ଆଖିଟା ତେଣୁ ଆଖି ପାଇଁ ସବୁ ସେଇଦିନ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ମନାରନ୍ଧ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମ କୁଚିତା ଗୁରୁ ବସିଲେ ଆଜି ଯୋଗରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମା ସୁଦକ୍ଷିଣା ଦୟାକରି ମୋ ଆଶ୍ରମ ନାଇଁ ତମ ଜୀବନରେ ପିଲା ହବନି ଆମେ ଯିବୁନି କାନ୍ଦିଲେ କଣ ଆମେ କରିଛୁ କଣ କରିଛ ଆପଣା ଦନ୍ତେ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ଜିଭାକୁ କାମୁଡ଼ିଲା ଏବେ ପୁଅ ହଉନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ପୁରା ସକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାୟ प्रथम स्वर्ग जाई आज्ञा कहले पूरा शक्कर शक्कर की इंद्रपुर रु फेरिला बेले कामधेनु सुरभि कल्पवट छाई तले सोई थाए गो सेवा करी आस जो दिन सेवा यज्ञर पूर्णाहुति हबो मां कहला टोकाटा आसु बहुत दिन सेवा कलानी सेवा यज्ञर पूर्णाहुति करिबी ए बहु माने छो माने आज्ञा सेवा को लौटेले कौन जीवन बासिब सेवा करो से दिन राजा आपे आपे सेवा बंद कर देले स्त्री रो सप्तम दिन सुध स्नान से दिवस नारी सहित प्रीति कले केवल यज्ञ पशुबद्ध जीव मारीण मांस खाई भागवत कथा कौन कही सबु जन जीवन कथा भागवत तेणु परम शास्त्र परम गण श्रेष्ठ नीति कलु बाबू गोटे नूतन चिंताधारा धन्यवाद भागवत टिके ओडिशा सरकार पाखे भागवत पाई मु आज 5 थर अनशन कर भागवत प्रचार समितिर मु सभापति व सेवकटी अच्छी सरकार 25,000 दौले 50,000 कि मोहन बाजी कहते लक्षे देवी भागवत प्रचार भागवत टुंगी भागवत बंचिले लोक चरित्र निश्चय बदल तेणु भागवत नीति बढ़े भागवत केते अध्याय बोलू बाबू भागवत केते अध्याय 342 अध्याय संस्कृत भागवत केते 335 आज्ञा 35 342 कले किए जगन्नाथ दास कहले नीति वर्ष को केते दिन 365 अध्याय कहीं 42 लिखिक कहले कौन नीति कौन आपणकर घरे सुतिकिया मूर्तिकिया भागवत बंद हे सब पढ़ा हम आउ कौन आउ केते रहिबो जो दिन भागवत पढ़े से दिन पढ़ा हुए अध्याय 66 माइनस कल 342 24 सेटा गुप्त भागवत एबे ओडिशा सरकार ताकू लिखिले बाहर कले ना कौन चोरी 24 अध्याय चोरी ही अच्छी ताकू मिसई देले सब दिन पढ़ा हम तेणु आपण माने बसी केवल यज्ञ हूँ मिलनात्मक यज्ञ स्वामी स्त्री मिलन यज्ञ हूँ 7 दिन यज्ञ जीव मार हेला हेला जीवरे न कर हेला से दिन स्त्री सहित सहवास कले
जीव मारिण मांस खाई से पुओ उपयुक्त पुओ हुए पुओ है केमती झियो है केमती सब सूत्र भागवत लिखा है मां। दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ कौन सब्सक्राइब करने को केबे भूलंतुनी। रहूची नमस्कार।